하나님 말씀 보겠습니다. 요한복음 1장 9절에서 12절 말씀입니다. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. 산빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으며 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 아멘. Firman Tuhan hari ini berjudul Arti Penerimaan, datangnya cahaya di dalam kita. 우리 지난주에 이어서 이 영접의 의미에 대한 부분을 같이 말씀을 나누고 있습니다. Kita akan melanjutkan kembali firman Tuhan minggu lalu yang berjudul Arti dari Penerimaan. 뭐 단순하게 얘기하면 영접하면 하나님 자녀 된 거죠. Memang benar bahwa ketika kita menerima Yesus kita langsung menjadi anak-anak Tuhan. 문제는 영접받은 하나님의 자녀가 세상 속에서 살아가야 된다는 것입니다. Namun masalahnya di sini adalah sebagai anak Tuhan kita harus bisa hidup di tengah-tengah dunia. 근데 이 세상은 어떻습니까? Namun bagaimanakah dunia ini saat ini? 어두워요. Dunia ini sangatlah gelap. 아직도 사단이 계속해서 공격합니다. Dan iblis masih terus-menerus menyerang umat-umatnya. 성도와 교회를 가만히 두지 않습니다. Dia tidak akan meninggalkan gereja dan jemaat-jemaat Tuhan tenang. 그래서 지난주에는 내 안에 성령으로 계신 분이 누구신가? Dan untuk itu minggu lalu kita telah mempelajari siapakah yang berada di dalam kita itu. 그래서 영접의 의미와 성령 내주라는 제목으로 말씀을 전거했습니다. Itulah mengapa judul firman Tuhan minggu lalu itu berjudul Arti Penerimaan dan Diamnya Roh Kudus di dalam kita. 영적 세계라는 것은 세상의 그 물질 세계와 달라요. Jadi sebenarnya dunia roh itu berbeda dengan dunia materi. 그래서 우리는 눈에 보이는 거, 또 들리는 거, 만져지는 것으로 우리는 세상에서 확인할 수 있어요. Kita bisa melihat dunia, kita bisa merasakan dunia dari indera kita, 5 indera kita. 영적 세계는 보이지 않는 것을 우리는 믿는 것입니다. Namun dunia roh adalah sesuatu yang tidak terlihat dengan mata, namun kita percaya. 그래서 보이지 않는 하나님을 우리가 어떻게 믿고 만날 수 있습니까? Jadi bagaimanakah kita bisa percaya kepada Allah yang tidak terlihat dengan mata? 구약 성경을 통해서 장차 오실 메시아 그 그림자를 보여준 것입니다. Dan sebenarnya kita bisa melihat di perjanjian lama kedatangan anak manusia itu seperti apa. 왜 그림자입니까? Itu terlihat seperti bayangan. 실체가 Kenapa? 아니죠. Karena memang belum secara nyata datang. 그래서 성막이나 언약궤, 이 새 절기 이런 것을 통해서 예수 그리스도를 보여준 거예요. Untuk itu, Mesias masih menjadi bayangan dan kadang itu disimbolkan melalui kemah suci, tabut perjanjian, dan hal-hal lain di dalam perjanjian lama. 우리 예전에 출애굽기 말씀 나눌 때 성막에 대해서 제가 설명을 해드렸죠. Kita juga pernah mempelajari kitab Keluaran dan kita telah pelajari apa itu kemah suci. 성막은 성막 안에 또 성막에 이렇게 테두리가 이렇게 쳐져 있습니다. Jadi tabernakel atau kemah suci itu biasanya kalau kita lihat di situ ada pagarnya. 성문 그 성막으로 들어가는 길은 하나밖에 없어요. Dan untuk masuk ke dalam tabernakel atau kemah suci itu cuma satu jalan masuk. 성막을 중심으로 해서 쭉 칼을 찬 레위인들이 지키고 있습니다. Dan ada para imam-imam suku Lewi yang ditugaskan untuk berdiri menjaga kemah suci dan mereka membawa pisau. 문이 아닌 다른 곳으로 이렇게 오는 사람 어떻게 합니까? Jadi apakah yang mereka lakukan kepada orang-orang yang masuk ke kemah suci tidak melalui pintu? Dibunuh oleh para suku Lewi atau imam-imam. 아니 그거 좀 갈 수 있지 왜 죽입니까? Mungkin kita bisa merasa lah kok begitu kan bisa saja orang masuk lewat pagar, kenapa harus langsung 이것은 dibunuh? 영적으로 좀 이해를 해야 돼요. Nah, kita harus bisa melihat arti rohani dari hal tersebut. 다른 길은 없다라는 거예요. Jadi kemah suci itu melambangkan tidak ada 다른 jalan 방법은 lain, 없어요. tidak ada cara lain. 한 길 곧 예수 그리스도뿐입니다. Dan satu jalan itu hanyalah Yesus Kristus. 그래서 언약궤 위에 그룹 천사가 날개를 펴고 있는데 그 밑에가 시연자예요. Jadi kita tahu bahwa di tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian itu
Di situ ada 2 malaikat kerub yang melindungi, dan di bawah malaikat kerub itu disebut sebagai mesbah pembakaran. 대제사장이 1년에 한 번 거기에 피를 뿌립니다. Satu kali setahun imam besar agung harus datang ke tempat itu dan mencurahkan darah. 그걸 통해서 이스라엘 백성들이 죄가 씻어지는 거죠. Jadi melalui darah yang dicurahkan oleh imam besar di situ, maka seluruh dosa umat Israel itu dihapus pada hari itu. 유월절을 기념하면서 전 이스라엘의 남자들이 피 흘리는 제사를 드렸어요. Dan melalui suatu hari raya yang bernama Paskah, orang-orang di Perjanjian Lama, khususnya pria, harus mempersembahkan korban bakaran semuanya. 그래서 피 흘림을 통한 죄 사함이에요. Jadi kita bisa lihat bahwa penghapusan dosa dilakukan oleh curahan darah. 예수님이 어린 양으로 오셔서 우리 죄를 십자가에서 대속하신 거죠. Dan itu menyimbolkan Yesus Kristus yang datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa umat 그래서 manusia. 구약에 예언되었던 모든 이 말씀들 그대로 그리스도가 성취하신 거예요. Jadi semua firman Tuhan dalam perjanjian lama itu benar-benar digenapi oleh Yesus Kristus. 그리고 다음 주는 우리 맥주절이죠. Dan minggu depan kita merayakan hari raya panen. 그래서 이거를 또 오순절이라고 합니다. Nah, sebenarnya hari raya panen ini juga disebut hari raya ke-50. 그것은 49일 만에 광야에서 보리를 추수를 했어요. Jadi ini sebenarnya hari raya apa sih? Waktu bangsa Israel di padang gurun, pada hari setelah 49 hari mereka akan memanen gandum. 그리고 50일째 하나님께 감사하며 예배드립니다. Dan pada hari yang ke-50 gandum itu diangkat sebagai ibadah syukur. 이스라엘 백성이 애굽에서 구원받았지만 현실이라는 광야의 삶을 살아가야 된다. Jadi ini juga menceritakan bahwa orang Israel 백성이 애굽에서 출애굽했습니다. ini melambangkan ketika orang Israel keluar dari Mesir, 할렐루야. mereka senang puji Tuhan. 행복하죠. Haleluya, mereka 근데 눈 bahagia. 앞에 현실이 있어요. Namun di depan mata mereka ada suatu realita. 뭡니까? Realita apa? 광야예요. Yaitu padang gurun. 광야는 힘들어요. Padang gurun itu adalah tempat yang sukar, 너무 더워요. sangat panas, 너무 추워요. sangat dingin. 물이 없어요. Tidak ada air. 사람이 살 수가 없습니다. Manusia tidak bisa hidup di padang gurun. 그래서 광야예요. Itulah mengapa disebut padang gurun. 그곳에서 하나님은 보리를 추수하게 하고 이스라엘 백성들로 하여금 생존할 수 있도록 인도하신 것입니다. Namun ternyata di tengah padang gurun yang gersang, Tuhan memberikan anugerah untuk bangsa Israel bisa menanam gandum dan bahkan menuai 우리가 gandum. 광야 같은 세상을 살아갑니다. Itulah hidup kita seperti padang gurun. 오히려 어떤 부분에서 영적으로는 더 어려울 수도 있어요. Dan mungkin ada orang-orang yang merasakan kesulitan secara rohani. 근데 그 속에서 우리는 하나님의 오순절 성령의 역사를 따라갑니다. Namun ternyata dari antara kesulitan padang gurun kita, Tuhan memberikan hari raya penuaian itu untuk kita. 성령 내주는 곧 말씀 성취의 축복이에요. Kita pelajari bahwa tinggalnya Roh Kudus di dalam kita adalah penggenapan firman. 데살로니가전서 2장 13절의 말씀입니다. Seperti di dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 13. 우리가 하나님께 쉬지 않고 감사한다. Kita harus selalu tidak putus-putusnya mengucap syukur. 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이라. Sebab ketika kita menerima firman Tuhan, itu bukan perkataan manusia, namun suara Tuhan sendiri. 그래서 이것을 성경을 로고스라고 합니다. Untuk itu firman Tuhan disebut logos. 그 말씀을 받을 때 레마라는 거. Namun ketika logos ini kita terima, ini menjadi rema. 각각의 은혜가 다릅니다. Artinya setiap kita menerima kasih karunia yang berbeda-beda dari 여러분 오늘 firman. 하나님 말씀 들을 때 하나님이 내게 주신 응답을 찾아요. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, carilah rema atau carilah jawaban 이게 dari 성령의 firman. 역사입니다. Inilah karya Roh Kudus. 때때로 성령의 역사는 뜨겁게 불같이 역사할 때도 있어요. Ada saat-saat di mana karya Roh Kudus itu bekerja bagaikan api yang menyala. 또 우리 인도네시아 우리 교회 같은 경우는 춤추고 찬양하는 교회도 있어요. Seperti mungkin di gereja Indonesia,
banyak sekali gereja yang memuji-muji Tuhan sambil 우리가 menari-nari. 기도할 때 소리 높여 소리쳐서 기도할 수도 있어요. Dan juga kita bisa berdoa sambil bersuara dan berseru-seru ke hadapan 또 어떤 Tuhan. 분은 마음속으로 깊이 기도할 수도 있어요. Ada juga orang yang mungkin berdoa dalam hati dengan kesungguhan. 여러분 응답은 각각에 달라요. Sebenarnya jawaban Tuhan itu berbeda untuk setiap orang. 여러분 그 속에서 내게 주시는 응답을 찾아내시기 바랍니다. Namun mari kita mencari jawaban khusus untuk pribadi kita 성령님이 어디 masing-masing. 계십니까? Di manakah Roh Kudus? 우리 안에 계십니다. Di dalam kita. 아멘. 근데 우리가 예수님이 어디 계십니까? 물어보면 여러분 예수 스티마나? 아니 방금은 성령님이 계시다고 했잖아요. Bukannya tadi bilangnya Roh Kudus yang di dalam hati. 근데 또 예수님이 있다고 합니까? Kan ya Yesus yang di dalam hati ya. Maksudnya apa sih? 이게 영적 세계라는 거예요. Nah inilah yang dimaksudkan dengan dunia roh. 그런데 과거에는 우리가 이해하지 못하는 것들을 지금은 과학이 발달이 돼서 우리는 보고 느끼는 것이 있어요. Ada sebenarnya hal-hal di dunia ini yang dahulu kita tidak mengerti, namun oleh karena bantuan sains kita bisa mengerti. 우리 데보라 언니가 오늘 왔습니다. Contohnya kakaknya Deborah datang hari ini. 맨날 언니 보고 싶다 그래요. Dia selalu bilang aku kangen kakak. 네, 그래서 이제 스마트폰으로 영상 통화를 합니다. Sehingga mereka kadang menelponan atau video call 만나죠. dan bertemu lewat itu. 어디서 만나요? Bertemunya di mana? 인터넷 속에서 만나는 거죠. Mereka bertemu dalam internet. 요즘에는 메타버스라고 그러고 이런 용어들이 나오죠. Dan bahkan sekarang ada suatu konsep yang bernama metaverse. 가상 세계죠. Ini adalah dunia 네. dunia virtual. Ya. 몇 년 전에는 100년 전에는 절대 이해 못하는 겁니다. Ini adalah suatu dunia yang sebenarnya dahulu tidak bisa kita 우리 mengerti. 다 이해하잖아요. Namun sekarang kita mengerti kan ada dunia-dunia ini. 영적 세계는 성령으로 계신 하나님을 통해서 우리는 하나님과 예수 그리스도가 함께하는 축복을 누리는 거예요. Namun yang kita katakan dunia roh adalah dunia di mana kita bertemu dengan Allah Bapa pencipta kita Yesus Kristus dan menikmati hubungan itu dengannya. 성삼위 하나님이 함께 역사하시는 거예요. Itu adalah tempat di mana Tritunggal Allah berkarya. 예수님이 말씀하셨습니다. Yesus Kristus berfirman 하나님이 우리 안에 계시다. bahwa Allah ada di dalam kita 우리가 하나님 안에 하는. dan kita di dalam Tuhan. 어떻게 그게 가능합니까? Bagaimanakah itu bisa begitu? 너희가 내 안에, 내가 너희 안에. Aku di dalammu, kalau engkau di 그것은 dalamku. 영으로 가능한 거예요. Ini semua bisa terjadi hanya karena itu adalah hal rohani. 그래서 날마다 내 인생에 그리스도가 주인 되기를 고백하는 거예요. Dan kita setiap hari akan selalu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 갈라디아서 2장 20절에 나는 죽고 내 안에 계신 그리스도가 사는 거예요. Dan dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, namun Ia Yesus yang hidup di dalam. 고백할까요? Mari sama-sama 나는 katakan, 나는 죽고 aku mati. 그리스도가 사는 인생. Dan Yesus Kristus hidup. 매일 고백하면 됩니다. Itu yang harus kita katakan setiap hari dalam pengakuan iman kita. 그래서 그리스도가 함께하는 이 축복 언제까지 누릴 수 있습니까? Sampai kapankah kita bisa menikmati Yesus Kristus? 마태복음 28장 20절 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Matius 28 ayat 20 berkata, aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. 요한복음 14장 16절에 너희 영원토록 너희와 함께 있겠다. Dan Yohanes 14 ayat 16 berkata, akan menyertai kita selama-lamanya. 하나님이 우리와 함께 하시다. Allah menyertai kita. 여러분 문제 올 때 어디를 바라봅니까? Saat kita kedatangan pergumulan, kemanakah kita pergi? 답답한 일이 있을 때 여러분 어떻게 합니까? Saat kita mengalami kesesakan, kemanakah kita pergi? 제일 먼저 친구한테 전화하죠. Kadang kita menelpon teman kita kan? 회사에서 일이 있으면 친구한테 전화해서 막 욕하고 Atau kita menelpon teman kita bilang ada masalah di 또 perusahaan. 가족한테 또 얘기하고. Atau mungkin menelpon keluarga. 그런데 시편 121편에 고백합니다. Namun di dalam Mazmur 121 berkata, 내가 산을 향하여 눈을 들리니 나의 도움이 어디에서 올꼬?
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang 나의 도움이 pertolonganku? 천지를 지으신 여호와께로소이다. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 진짜 우리의 도움은 하나님께로부터 오는 거예요. Pertolongan kita sesungguhnya datang hanya daripada Tuhan 여러분 saja. 하나님 바라보시고 Jadi pandanglah Tuhan. 그 축복 속에 있는 응답이 영접이라는 응답이에요. Dan ternyata jawaban itu kita namakan sebagai penerimaan. 이제 성령의 내주하심 속에 있는 축복을 가지고 세상 가운데 빛을 증가합니다. Saat ini, ketika Roh Kudus sudah di dalam kita, ini adalah saat kita memancarkan cahaya. 하나님이 없는 상태가 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi kepada orang-orang yang tidak memiliki Allah? 어둠으로 가득한 거예요. Hidup mereka penuh dengan kegelapan. 빛이 있으라. Namun, 하나님이 천지 만물을 창조하실 때 빛이 있으라. ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Ia berkata, "Jadilah terang." 그 빛이 임할 때 세상 모든 어둠이 사라지게 돼요. Namun ketika terang itu datang, segala kegelapan sirna. 이사야서 60장 2절에 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리우리니와. Dalam Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi 하나님은 bangsa-bangsa. 우리가 일어나서 빛을 발하기를 원하시는 거예요. Namun Tuhan memanggil kita untuk bangkit dan menjadi terang. 우리 안에 참 빛으로 오신 예수 그리스도. Yesus Kristus telah datang sebagai terang yang sejati. 여러분 예수 그리스도가 참 빛입니다. Yesus Kristus adalah terang yang sejati. 그 빛이 우리 안에 역사하시는 것입니다. Dan terang itu ada di dalam kita. 아멘. 그 빛을 증거하는 증인으로 하나님 우리를 불러주신 거예요. Dan Tuhan telah memanggil kita sebagai terangnya. 세상 가운데 빛으로 우리를 세우신 거예요. Ia telah memanggil kita sebagai terang yang harus menerangi dunia. 여러분 자신도 제가 오전 예배 때 얘기했지만 스스로 어두워질 때 없습니까? Bukankah kita juga, seperti yang saya sampaikan tadi pagi, sering mengalami rasa gelap dalam pribadi kita? 가끔씩 제가 뉴스를 보면 참 안타까울 때가 있어요. Ketika saya menonton news di berita TV, 뭐 pasti akan 사람들이 selalu 뭐 여러 가지 이유 때문에 자살을 했다. ada orang yang harus bunuh diri oleh karena beberapa masalah. 어제는 보니까 엄마가 너무 힘이 들어서 자식들이랑 같이 죽었어요. Ada juga cerita bagaimana karena seorang ibu terlalu lelah untuk hidup, dia bunuh diri bersama anak-anaknya. 그래서 왜 죽었냐 사람들이 막 조사를 하는 거예요. Dan orang-orang mencoba untuk mencari tahu kenapa sih mereka bunuh diri. 돈이 없어서 사는 게 힘들었다. Dan alasannya katanya karena tidak punya uang. 그래서 사람들과 왕래도 하지 않고 집에만 있었다. Dan sehingga mereka tidak pernah menjalin hubungan dengan manusia di luar dan mengisolasi diri sendiri di 그럼 rumah. 돈이 없고 가난하면 자살합니까? Apakah benar kalau tidak punya uang itu satu-satunya cara adalah bunuh diri? 사실은 그게 문제가 아니에요. Sebenarnya itu bukanlah masalah yang 그럼 sesungguhnya. 돈이 많고 그러면 행복합니까? Karena apakah orang sudah kaya artinya sudah bahagia? 그렇지 않아요. Tidak begitu juga. 결국에 스스로 자기 목숨을 끊을 때는 그 사람이 그 마음에 어둠으로 가득한 거예요. Karena alasan ketika mereka sebenarnya membunuh diri itu bukan karena tidak ada uang, tapi karena gelap hidup mereka. 오늘 너무 기분이 좋은데 자살이나 할까? Atau apakah ada orang yang berkata, hari ini aku senang sekali, coba bunuh diri aja. 그런 사람 없어요. Tidak ada orang yang mau begitu. 너무 힘들고 괴롭고 답답한 이것을 해결할 수 없어서 도망쳤는데 그게 자살. Jadi sebenarnya orang bunuh diri karena mereka merasa tersesat, tidak ada jalan keluar, dan mencari jalan untuk melarikan diri, yaitu bunuh diri. 죽어버리면 끝난다고 생각. Karena mereka berpikir kalau bunuh diri sudah mati artinya masalah selesai. 그렇지 않아요. Tapi sebenarnya tidak. 사단이 속여. Itu adalah tipuan iblis. 제가 제 마음에 저 사람한테 참빛 대신 그리스도가 비춰지면 될 텐데. Dan setiap kali mendengar itu saya selalu merasa sedih. Andaikan terang Kristus sudah datang kepadanya terlebih dahulu, 그러면 사는 것이. pasti dia akan hidup. 그럼 영원히 사는 사람은 없습니다. Memang tidak ada orang yang hidup abadi. 저도 죽고 여러분도 죽는 날이 올 거예요. Pasti akan ada saat tiba di mana kita semua akan berpulang kepada Bapa. 모르는 겁니다. Kita tidak tahu. 그런데 우리가 그 죽음이라는 것을 맞이했을 때 우리의 자세가 어떻겠습니까? Namun saat kita mau meninggal,
bagaimanakah sikap kita pada saat yang terakhir itu? 교육자, 목회자로 살면서 많은 임종들, 죽음의 직전을 봤습니다. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering bertemu orang di momen sebelum mereka meninggal. 하나님의 사람과 그렇지 않는 사람은 달라요. Dan selalu terlihat orang yang tinggal di dalam Tuhan dan orang yang tidak tinggal dalam Tuhan itu beda akhir hidup mereka. 하나님의 사람들은 평안합니다. Orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan menghembuskan nafas terakhir dengan nyaman, dengan tenang. 그래서 잠자듯이 자요. Seakan-akan tidur saja mereka menghembuskan nafas terakhir. 그렇지 않는 하나님의 사람이 아닌 사람들은 두렵고 무섭고 그래요. Namun untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka menghembuskan nafas terakhir dengan ketakutan. 막 뭐 시커먼 게 와서 자기를 잡으러 온다 하고 막 울고 막 그럽니다. Kadang menangis, kadang berkata ada kegelapan yang datang mau menghampirinya dan mati begitu. 그런 모습 볼 때 얼마나 속상한지 몰라요. Sangat sedih sebenarnya, sakit hati melihat hal-hal seperti itu terjadi. 그럴 때는 제가 가족들한테 미안하지만 잠깐 나가라 그래요. Saat seperti itu saya minta maaf kepada keluarganya, meminta mereka untuk keluar dulu dari ruangan. 그리고 그분을 조용하라고 부탁을 드립니다. Dan memohon kepada orang tersebut untuk tenang dulu. 예수님을 이 시간에 주인으로 영접하는 거예요. Dan mengajak orang tersebut untuk menerima Yesus pada saat itu juga. 거기에 어둠으로 가득했던 그 사람에게 빛이 임하는 거예요. Dan pada saat itulah terang yang sesungguhnya datang kepada orang yang penuh dengan kegelapan. 하나님 감사합니다. Dan dia bisa mengakui Tuhan, terima kasih. 가족들하고 같이 찬양 부르다가 천국 가는 거예요. Dan akhirnya melihat dia bisa memuji Tuhan di akhir hidup dan meninggal dunia dengan tenang. 안병동은 암에 걸린 사람들이 병실에 이렇게 쭉 있습니다. Untuk orang yang sakit kanker, mereka punya ruangan khusus. 인도네시아는 어떤지 잘 몰라요. 모르겠습니다. Saya tidak tahu di Indonesia itu bagaimana. 그러면 이 사람이 곧 그 숨이 끊어질 것 같으면 이 사람을 그 임종을 두는 죽기 직전에 방으로 데려가요. Sehingga biasanya kalau orang yang sudah berada di dalam ruangan sakit kanker itu, kalau sudah saat mereka udah mau meninggal, itu akan dipindahkan ke ruangan 왜냐하면 그 tersendiri. 암에 걸린 사람들이 나도 이렇게 곧 죽게 될 거라는 것에 대한 두려움으로 쌓이지 않도록 죽는 모습을 못 보게 데려가는 거예요. Jadi itu mereka dipisahkan supaya orang-orang lain tidak merasa ketakutan dengan kematian. 근데 다 알아요. Tapi sebenarnya semuanya tahu dia kemana. 왜냐면 그 방 안에서 사람들이 가족들이 와가지고 울고 막 끌어요. Karena di ruangan terkhusus itu keluarganya, sanak saudara pasti akan menangis terseduh-seduh. Jadi 또 한 kedengaran. 명이 먼저 가는구나. Dan sehingga orang-orang di ruangan kanker itu bisa mendengar, wah satu orang sudah pergi. 보통은 사람들이 울고 엄마 부르고 아빠 부르고 소리 지릅니다. Dan pasti itu biasanya pada saat-saat terakhir itu keluarga akan menangis berseru mama atau papa dan sedih. 근데 우리가 갔을 때 그 우리 성도님을 보내드릴 때 함께 찬양하고 기쁨으로 감사함으로 이 보내는 모습들을 그 병원에 있는 사람들이 본 거예요. Namun ternyata di cerita yang tadi kita bersama-sama membawa orang tersebut kembali kepada Bapa dengan pujian, syukur, dan itu dilihat oleh orang-orang pasien-pasien di rumah sakit. 우리가 그 사람들한테 예수 믿으라고 말 한마디 한 적도 없고 전도지도 준 적도 없어요. Kami tidak pernah mengajak orang-orang pasien-pasien lain untuk percaya Yesus atau menginjili secara langsung atau memberi kertas penginjilan. 그 병원에 누워있는 대부분의 사람들 암 환자들은 다 거의 대부분 사람 죽어요. Dan tentu saja semua pasien yang sakit kanker di rumah sakit itu akan meninggal karena kanker. 한 분이 나도 예수 믿고 죽고 싶어요. Namun akhirnya salah satu dari pasien itu berkata bahwa aku mau percaya Yesus sebelum mati. 눈물도 아픔도 슬픔도 없는 곳. Sehingga itu menjadi suatu, mereka akan pergi ke tempat yang tidak ada air mata, tidak ada kesakitan. 그래서 우리가 그리스도의 향기고 우리가 그리스도의 우리가 영적 대사라는 것이 이런 삶을 통해서도 나타나는 거예요. Jadi inilah caranya kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah keharuman Kristus. Kita adalah
Kita adalah wali-wali Kristus. 여러분 그리스도 안에 감추어져 있는 비밀이 있습니다. Dalam Kristus ada rahasia-rahasianya. 모든 지혜, 지식, 보화가 그리스도 안에 감추어져 있어요. Karena di dalam situlah terdapat semua harta yang terpendam. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 신앙생활하면서 그거 찾아내야 됩니다. Dan di dalam kehidupan kita itulah yang harus kita cari. 내 힘 가지고 내 능력 가지고 자꾸 하려고 그래요. Karena kadang kita selalu mau berusaha melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. 여러분 우리가 내가 한계 오기 전에 문제 오기 전에 하나님 바라봐야 돼요. Mari kita semua sebelum kita mengalami keterbatasan kita, pada saat itulah kita mencari Tuhan. 나와 하나님과 1대1 관계입니다. Ini adalah saat di mana kita memiliki hubungan khusus dengan 그 Tuhan. 관계에는 누구도 끼어들 수가 없어요. Dan sebenarnya ketika kita punya hubungan khusus dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menjadi orang kedua. 형제도 부모도 그 관계에서는 함께 할 수 없어요. Tidak ada orang yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, siapapun itu, keluarga atau siapapun itu. 내가 하나님 앞에서 Itu adalah saat di mana kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. 하루에 내가 나를 하나님께 드리는 시간을 가져. Milikilah waktu untuk bertemu Tuhan dalam satu hari berjalan. 근데 그것이 하기가 쉽지 않아요. Sebenarnya itu tidaklah mudah. 너무 바빠요. Karena kita terlalu sibuk 다 정신이 없어요. dan tidak punya kesadaran. 한 5분만 내가 하나님께 내가 하나님을 바라봅니다. 내가 하나님을 찬양합니다. 그 고백을 할 수가 없어요. Sehingga kita pun kadang tidak mampu mengatakan, Tuhan, aku mau memuji-Mu dan menyembah-Mu. 우리가 찬양 한 곡 하면 5분 지나갑니다. Kadang dalam satu kali memuji Tuhan itu 5 menit berlalu. 기도하기 힘들면 찬양 한 곡 해도 Kalaupun kita sulit berdoa, memujilah Tuhan satu lagu saja. 우리가 저녁에 8시에 우리가 기도합니다. Kita setiap minggu, setiap hari jam 8 malam kita berdoa. 그동안 제가 기도문을 안 올렸어요. Beberapa waktu ini saya sebenarnya tidak mengupload versi terbaru. 자칫하면 우리가 주문 외우듯이 기도문을 읽을 수도 있어요. Karena mungkin kadang kita hanya menganggap itu sebagai suatu bacaan atau hafalan saja, tidak berdoa. 작년에는 우리 길었잖아요. Beberapa tahun lalu kan panjang ya doa 이번에는 kita 어떻게 terjadwal. 하든지 최대한 짧게. Kali ini saya coba untuk membuat itu sesingkat mungkin. 여러분 소리 내서 읽으면 2분이면 있습니다. Dan kadang itu bisa 2 menit saja kalau kita baca. 5분도 너무 길어서 2분으로 줄였어요. Saya mencoba buat doa yang hanya bisa dibacakan 2 menit. 그 종이 cepat. 펴서 휴대폰으로 보고 하나님께 나를 드리는 시간 매일매일 가지는 우리 성도님 되게 축복합니다. Saya berdoa memberkati jadilah jemaat Tuhan yang setiap hari bisa menggunakan doa terjadwal itu. 빛 대신 그리스도가 내 안에 있습니다. Kristus yang adalah terang ada di dalam kita. 여러분은 걸어가는 곳마다 어둠은 떠나가게 돼 있어요. Karena di mana kita berjalan di situ kegelapan pasti akan sirna. 아멘. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 우리는 어둠에 속한 자가 아니라 빛에 속한 하나님의 자녀입니다. Kita adalah orang-orang yang tidak tinggal di dalam kegelapan namun di dalam Kristus. 우리 성도님들이 걸어가는 모든 현장마다 생명의 빛 그리스도가 증거되게 하옵소서. Kiranya kemanapun umat-umatmu pergi dan berada, Yesus Kristus akan selalu diberitakan. 대적하고 속이는 악한 마귀 사단은 예수 그리스도로 명하는 결박당하고 떠나갈지어다. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu umat-umatmu, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus 믿음을 Kristus. 허락하여 주옵소서. Berikanlah kepada kami iman. 담대함을 주옵소서. Berikanlah kepada kami keberanian. 평안함을 주시옵소서. Berikanlah kepada kami ketenangan. 승리하는 한 주간 되기를 간절히 소원합니다. Kami berdoa dan meminta agar supaya minggu ini menjadi minggu kemenangan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus 하나님 아버지의 Kristus 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga penyertaan Roh Kudus 빛의 자녀로 날마다 승리할 turun kepada kami semua anak-anak-Mu yang menang 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan kepada seluruh umat-umat pilihan Allah mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.